Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang maknanya tidaklah perumpamaan dunia nih. Perumpamaannya itu hanya seperti halnya kita meletakkan jari kita di lautan, meletakkannya di atas air laut, kemudian kita angkat jari kita, apa yang kembali lagi ke dalam laut hanya satu tetesan saja. Na'imud dunya بالنسبة للآخرة كلا شيء. Kenikmatan dunia dibandingkan dengan kenikmatan akhirat ini tidak ada bandingnya sama sekali. Al-jannatu la ta'aba fiha. Surga tidak ada rasa capek yang akan kita rasakan di sana. Wala marada fiha. Dan tidak ada sakit nanti di sana. Wala mauta fiha. Tidak ada kematian. Wala zalama fiha. Tidak ada kegelapan. Wala adna ta'ab. Dan tidak ada sedikit pun rasa capek yang akan dirasakan di sana. Fiha ma tashtahi al-anfus. Di dalam surga semua yang kita inginkan itu ada. Allahumma ijma'na fil jannati ya rabbal alamin. Ya Allah, kumpulkanlah kita semua, kami semua ini di dalam surga-Mu ya Allah. Wallahu ta'ala yaqul wal akhiratu khairun wa abqa. Allah Ta'ala berfirman yang maknanya akhirat itu adalah lebih baik daripada dan akan kekal selama-lamanya. Ma'nahu na'imul jannati afdal min na'imid dunya. Makna dari ayat tersebut bahwa kenikmatan surga itu lebih baik daripada kenikmatan dunia. Na'imud dunya la budda an yazul. Kenikmatan dunia pasti akan sirna. Al-wahidu minna mahma 'asha fi hadhihi ad-dunya la budda an yamut. Setiap orang dari kita, seberapa banyak, seberapa panjang umurnya, pasti dia nanti akan meninggal. Al-kabir was-saghir. Yang kecil, yang besar, Al-ghani wal-faqir. yang kaya, yang miskin, Al-ra'is wal-mar'us. pemimpin ataupun yang dipimpin. Kulluna la budda an namut, an narhala an hadhihi ad-dunya. Semuanya pasti mati, pasti akan meninggalkan dunia. Hadha i'tiqaduna. Inilah keyakinan kita semua. Hadha dinuna. Inilah agama kita. Allah Ta'ala qala fil Qur'an kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maknanya setiap jiwa, setiap orang pasti akan merasakan mati. Fal insan yughassal. Al-mu'min yughassal. Seorang manusia, seorang mukmin nanti akan dimandikan Wa yukaffan. dan akan dikafani, Wa yusalla alayhi. disolatkan. هذه اللحظات لا بد أن تأتي لكل واحد منا. Ketika itu, detik-detik seperti itu pasti akan datang kepada setiap orang dari kita. يغسل Dimandikan, ويكفن dikafani, ويصلى عليه dan disolatkan. ويحمل بعد ذلك إلى المقابر. Kemudian setelah itu dia akan dibawa, diangkat ke pemakaman. أهله يتركونه. Kemudian keluarganya setelah itu akan meninggalkannya. يتركونه وحيدا في القبر. Mereka, keluarganya akan meninggalkan si mayit ini sendirian di dalam kubur. وأهله يرجعون. Keluarganya pulang, وجيرانه يرجعون. tetangga-tetangganya juga ikut pulang, وأولاده يرجعون. anak-anaknya juga ikut pulang, وأحفاده يرجعون. cucu-cucunya juga pulang. يبقى وحيدا في القبر. Dia akan berada sendirian di dalam kubur. هذا القبر الذي نراه نحن ضيقا هو واسع على من وسع الله عليه. Kuburan yang kita lihat ukurannya itu kecil, namun Allah Ta'ala akan membuatnya luas bagi orang-orang yang dikehendakinya. ويكون ممتلئا بالأنوار للإنسان التقي الصالح. Dan kuburan itu akan dipenuhi dengan cahaya yang terang benderang bagi seorang mukmin yang bertakwa, yang saleh. كلنا نتمنى أن تكون قبورنا واسعة. Semua kita berkeinginan, berharap bahwa kuburan kita nanti akan menjadi
luas. وأن تكون قبورنا منورة بدل الظلمة. Dan kita semua menginginkan kuburan kita akan terang benderang, tidak gelap. هذا لا بد له من العمل. Namun ini semua, harapan ini mesti harus ada perbuatan yang kita lakukan. لا بد أن نعمل لما بعد الموت. Kita perlu beramal, berbuat untuk kehidupan kita setelah kita meninggal. وكما ترون أيام هذه الدنيا تمضي بسرعة. Dan seperti yang kita lihat, bahwa hari-hari di dunia ini berlalu begitu cepatnya. أيامها تمضي كالخيال كما قال سيدنا الرفاعي الكبير. Hari-hari di dunia ini berlalu seperti khayalan, begitu cepat, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad Ar-Rifai. الواحد منا كم يعيش في هذه الدنيا؟ Masing-masing kita berapa lama umurnya di dunia ini? إلى 50، Sampai 50, إلى 60، 60, إلى 70، 70, إلى 80، 80, إلى 90. sampai 90. غالبا في هذه الأمة غالب أعمار هذه الأمة إلى 63 كعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan umur ghalib, umur kebiasaan manusia umat Muhammad ini biasanya berapa? 63 tahun, seperti umurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فالمال الذي جمعناه في الدنيا يبقى في الدنيا. Harta yang kita kumpulkan di dunia ini akan tinggal di dunia. لا نأخذ معنا المال Kita nggak bawa itu uang, ولا البيت الكبير dan rumah yang kita bangun besar-besar tidak kita bawa ke dalam kubur. ولا السيارة الجميلة Mobil mewah juga ditinggal. ولا الهاتف الذي نصور به ليلا ونهارا. HP juga yang kita gunakan untuk moto sana sini, siang malam, selfie juga nggak dibawa. كل هذا نتركه. Semuanya akan ditinggal. ثيابنا الجميلة نتركها. Pakaian yang begitu bagusnya juga ditinggal. الواحد منا يلف بالكفن فقط. Kita semuanya akan dibungkus pakai kain kafan. لذلك قال عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya orang yang cerdas, al-kayyis, orang yang pintar, yang cerdas, yang bijak adalah mereka orang-orang yang mempersiapkan dirinya untuk hidupnya setelah dia meninggal dunia. هذا العمل الذي ينفعنا في الآخرة ينفعنا بعد الموت لا بد له من العلم أولا. Amal yang kita perbuat, yang kita lakukan untuk menyelamatkan kita nanti di akhirat, ini mesti harus didasari dengan ilmu. الله تعالى أوجب علينا أن نتعلم قدرا من علم الدين. Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita semuanya untuk mempelajari kadar tertentu dari ilmu agama. السنة فيها 12 شهرا. 1 tahun ini ada berapa bulan, Bu? 12 bulan. الله تعالى أوجب علينا أن نصوم شهرا منها. Allah Ta'ala mewajibkan kita untuk berpuasa dalam 1 bulannya. 1 bulan شهر واحد 1 bulan, وهو شهر رمضان رمضان. yaitu bulan Ramadan. من كل السنة الله أوجب علينا أن نصوم شهرا واحدا وهو شهر رمضان. Dari 1 tahun itu 12 bulan tersebut kita cuma diwajibkan untuk berpuasa berapa bulan? 1 bulan saja. ومن علم الدين الواسع جدا الله أوجب علينا أن نتعلم قدرا منه جزءا منه. Dan ilmu agama yang begitu luasnya, ilmu agama tersebut kita diwajibkan untuk mempelajari hanya kadar tertentu saja, enggak semuanya yang diwajibkan. العلماء يسمونه الفرض العيني. Kadar tertentu dari ilmu agama tersebut yang wajib untuk kita pelajari, para ulama mengatakan ilmu agama yang daruri. يسمونه الفرض العيني من علم الدين، القدر الضروري من علم الدين. Mereka menamakannya
adalah ilmu yang fardhu ain, yang wajib untuk dipelajari, kadar tertentu yang disebut ilmu agama yang daruri. يعني حرام على المسلم والمسلمة المكلفين أن يجهلا بهذا العلم. Artinya haram hukumnya, berdosa orang muslim, muslimah yang tidak mempelajari ilmu tersebut. لأن الصلاة لا بد لها من العلم. Karena seperti sholat misalnya, ini mesti harus didasari dengan ilmu. الوضوء لا بد له من العلم. Wudu juga mesti harus pakai ilmu. أعطيكم مثالا. Syekh akan memberi contoh. بعض الناس عند الوضوء على زعمه ماذا يفعل؟ يمر يده هكذا تحت الماء، يعمل هكذا ويرفعها. Sebagai contohnya, sebagian orang ketika berwudu itu membuka keran airnya, kemudian meletakkan tangannya di bawah air tadi, digerak-gerakkan, dijalan-jalankan begitu tangannya. إذا أمر يده تحت الماء ولم يصل الماء إلى كل اليد من رؤوس الأصابع إلى المرفقين ما صح وضوءه. Kalau yang dilakukannya itu hanya menggerak-gerakkan tangannya di bawah keran air tadi dan tidak sampai membasahi tangannya dari ujung jarinya sampai siku, ada yang belum kena karena cuma digini-ginikan doang, maka tidak sah wudunya. أو يغسل جزءا من وجهه يفعل هكذا، يأتي بالماء يفعل هكذا يغسل جزءا من وجهه. Atau ada orang yang ketika membasuh mukanya cuma diciprat-cipratkan doang, sehingga hanya membasuh bagian dari mukanya, tidak keseluruhan mukanya. إذا غسل جزءا من وجهه Kalau dia hanya membasuh bagian dari mukanya, أو غسل جزءا من يده atau dia hanya membasuh bagian dari tangan yang enggak keseluruhannya, ما صح وضوءه. maka wudunya tidak sah. ما صح وضوءه يعني ما صحت صلاته. Kalau tidak sah wudunya berarti sholatnya Tidak sah. tidak sah. لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة. Karena wudu merupakan syarat dari sahnya Salat. ما صحت صلاته معناه هذه الصلاة بقيت في ذمته. Kalau sholatnya tidak sah, artinya apa? Ini sholat masih menjadi tanggungannya, hutangnya. يحاسب على تركها يوم القيامة. Nanti di hari kiamat dia akan diminta pertanggungjawabannya. Ini sholat belum dilakukan, ini belum sah. وعذاب الله تعالى ليس بأمر هين. Dan siksa Allah Ta'ala bukanlah perkara yang mudah, bukan sesuatu yang kecil. عذاب جهنم ليس شيئا هينا. Siksa neraka itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang kecil. الله تعالى أمرنا في القرآن أن نحفظ أنفسنا وأهلنا من نار جهنم. Allah Ta'ala memerintahkan kita dalam Al-Quran untuk menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita dari siksa api neraka. نار جهنم هي أشد نار خلقها الله. Api neraka itu merupakan api yang sangat-sangat panas yang Allah Ta'ala ciptakan. هي سوداء مظلمة. Sifat dari api tersebut hitam, gelap. قال عليه الصلاة والسلام أوقد على النار 1000 عام حتى احمرت و1000 عام حتى ابيضت و1000 عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang maknanya bahwa api neraka itu dihidupkan selama 1000 tahun sampai apinya berwarna merah membara. Kemudian dihidupkan lagi selama 1000 tahun setelahnya sampai api tersebut berwarna putih. Pernah lihat api putih, Bu? Kemudian dihidupkan lagi selama 1000 tahun sampai apinya berubah menjadi berwarna hitam. Jadi neraka itu apinya hitam, gelap gulita di dalamnya. Allah Ta'ala أمرنا أن نحفظ أنفسنا وأهلنا من هذه النار. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita dari siksa api neraka. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم
وأهليكم نارا. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. قوا أنفسكم أي احفظوا أنفسكم. Qu anfusakum itu maknanya adalah jagalah diri kalian. حفظ النفس كيف يكون؟ Menjaga diri bagaimana itu caranya? حفظ النفس من هذه النار كيف يكون؟ Menjaga diri kita supaya tidak masuk ke dalam api neraka bagaimana caranya? بتعلم علم الدين. Yaitu dengan belajar ilmu agama. الصلاة تحتاج للعلم. Salat perlu dengan ilmu. تأتي بعض النساء لأجل أن تصلي على زعمها. Sebagian perempuan ada yang datang ingin melakukan sholat. Contohnya, فتكشف عنقها، ينكشف العنق، تضع الخمار لكن الخمار ينزل إلى هنا. sebagian mereka ada yang sholat itu mukenanya turun ini sampai terlihat lehernya. Jadi mukenanya nggak di sini, turun sampai lehernya terlihat. هذا إذا انكشف لا تصح الصلاة. Ini kalau mukenanya ini turun sampai lehernya terlihat, bagian dari lehernya terlihat, maka sholatnya tidak sah. وإذا لم تقرأ الفاتحة كما أمر الله ما صحت الصلاة. Dan kalau tidak membaca Al-Fatihah seperti yang ditentukan sesuai dengan ketentuannya, maka sholatnya juga tidak sah. حتى في تكبيرة الإحرام بعض الناس ماذا يقول؟ الله أكبر. هذا لا يصح. Bahkan sebagian orang ketika takbiratul ihram mengucapkan apa? Ucapannya Allahu Akbar, hamzahnya dipanjangin. Nah, ini tidak sah. فإذا الصلاة تحتاج للعلم. Oleh karenanya salat itu butuh dengan ilmu. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu, lakukanlah salat kama raaitumuni usolli, seperti kalian melihat aku salat." نحن ما رأينا رسول الله كيف يصلي. Dan kita ada yang pernah melihat Rasulullah salat? Kita tidak pernah melihat Rasulullah salat. كيف نعرف صلاة رسول الله؟ Lantas bagaimana kita bisa tahu salatnya Rasulullah? من طريق العلماء. Yaitu jalannya dari jalan riwayat para ulama. الذين نقلوا إلينا كيف صلى الله عليه وسلم. Para ulama lah yang telah menukilkan kepada kita, menyampaikan kepada kita, mereka dari turun-temurun terus sampai ilmu itu kepada kita. Mereka menyebutkan bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الصلاة تحتاج للعلم. Maka salat butuh dengan ilmu. أمور الطهارة يحتاج للعلم. Perkara-perkara taharah, bersuci juga butuh dengan ilmu. كالوضوء والاغتسال من الجنابة. Seperti wudu, mandi wajib, وإزالة النجاسة. mensucikan najis. هذا الثوب إذا أصابته النجاسة Kalau pakaian kita ini kena najis, فأتت به الامرأة وضعته في آلة الغسيل التي Kemudian- قال الغسالة. kemudian ada seorang perempuan yang di rumah kita meletakkan pakaian kita yang bernajis ini ke mesin cuci. قبل أن تزيل عنه النجاسة Sebelum pakaian yang bernajis tadi disucikan, ما الذي يحصل؟ maka apa yang akan terjadi? الثياب الأخرى تنجست. Semua pakaian yang dimasukkan ikut ke dalam mesin cuci tadi, semuanya akan menjadi bernajis gara-gara satu. والغسالة تنجست. Dan bukan hanya pakaian, mesin cuci itu dalamnya juga ikut bernajis. لأن الماء القليل لا نضع فيه النجاسة إنما نورده على النجاسة. Karena air yang sedikit ini kalau dimasukkan ke najis, ya, maka air itu akan menjadi bernajis. Jadi bukan najis itu dimasukkan ke dalam air, ya, akan tetapi air itu dialirkan ke pakaian yang bernajis.
هذا الثوب إذا كان متنجسا ماذا نفعل؟ Jadi kalau pakaian kita ini bernajis, apa yang kita lakukan? نمر الماء نجري الماء عليه حتى نزيل النجاسة. Cara mensucikannya yaitu dengan mengguyur air, menyiramkannya ke tempat yang bernajis tadi. بإزالة عين النجاسة وأوصاف النجاسة. Dengan menghilangkan benda najisnya terlebih dahulu, kemudian menghilangkan sifat-sifat najisnya. أما إذا وضعناه كما هو في دلو صغير. Adapun kalau seandainya pakaian itu kita cemplungin ke ember, ما الذي يحصل؟ apa yang akan terjadi? كل الماء الذي في الدلو الصغير تنجس. Semua air yang ada di dalam ember tadi akan bernajis. والثوب صار كله متنجسا. Dan pakaian yang tadinya najisnya cuma ada di sini menjadi semuanya jadi bernajis. إزالة النجاسة يكون بأن نجري الماء على الموضع المتنجس قبل أن نضعه في آلة الغسيل. Jadi sebelum kita masukkan ke dalam mesin cuci, mana yang najis tadi, ini yang bernajis tadi, kita basuh dulu dengan mengalirkan air padanya, baru dimasukkan ke dalam mesin cuci. أما إذا بقيت النجاسة على الثوب الصلاة لا تصح. Jadi kalau pakaian kita masih najis walaupun udah kering, udah dicuci, ya, udah disetrika, udah dikasih pewangi segala macamnya, tetapi najisnya masih ada, belum suci, kita pakai sholat. Gimana sholatnya? Tidak sah. كذلك لو كانت النجاسة على الأرض. Begitu juga kalau seandainya najis itu ada di lantai. على هذا البلاط يعني لا يوجد سجاد إنما على البلاط. Di lantai tanpa ada sajadahnya. ماذا نفعل لإزالة النجاسة؟ Bagaimana kita menghilangkan najis yang ada di lantai? أولا نجفف النجاسة نزيل عين النجاسة. Yang pertama yang kita lakukan, benda najisnya itu kita hilangkan dulu. ثم نجري الماء على الموضع المتنجس. Kemudian setelah itu baru kita siram pakai air. أما إذا أتينا بخرقة مبتلة بالماء ووضعناها على هذه النجاسة ثم صرنا نمسح البلاط كله تنجس. Jadi kalau seandainya najisnya belum disucikan, kemudian dipel pakai sapu pel, jadi semua lantai ini yang dipel ini menjadi semuanya jadi bernajis semua. ولو كنا نضع هذه الأدوات مثل ديتول وسبتول وما شابه هذا يبقى. إذا فعلنا هذا أتينا بخرقة مبتلة بالماء ووضعناها على النجاسة ثم صرنا نمسح البلاط كله تنجس. Ya walaupun lantainya sudah wangi karena ngepelnya pakai detol, apalagi wipol, ya lain-lainnya. Nah itu walaupun terlihat bersih, wangi, tetapi hukumnya apa? Hukumnya bernajis semuanya. Allah Ta'ala amarna an nata'allam al-qadr al-wajib min ilm ad-din. Karena itulah Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk mempelajari kadar tertentu dari ilmu agama. Umur at-tahara, perkara bersuci, was-salat, perkara salat, was-siyam, puasa, was-zakat, zakat, wal-hajj liman wajaba alayhi, haji bagi orang yang mampu melakukannya. kadzalika umur al-muamalat. Begitu juga perkara-perkara yang berkaitan dengan muamalah, cara kita menjual dan bagaimana cara kita membeli. kadzalika nata'allam ma hiya ma'asi al-lisan. Begitu juga bagaimana kita mengetahui maksiat-maksiat yang ditimbulkan oleh lidah, kal-ghibah, seperti ghibah. ذكرك أخاك المسلم بما فيه بما يكره في خلفه. Ghibah itu apa itu? Ngomongin orang, yaitu menyebutkan sesuatu tentang saudaranya yang tidak disukainya di belakangnya. أحيانا 3 نساء يجتمعن في بيت واحد. Nah, kadang-kadang ada 3 orang perempuan kalau udah ngumpul di satu rumah, di satu tempat, apa yang terjadi? واحدة تغادر البيت. Nah, satu orang pergi dari rumah tersebut. يبقى 2. Tinggal 2. امرأتان. Nah, tinggal 2 orang perempuan. فيتكلمن على هذه التي غادرت. Nah, 2 orang ini ngomongin tadi yang pergi. هذه تسمى غيبة. Ini apa namanya?
ghibah, وهي حرام من الكبائر. dan ghibah ini hukumnya haram, haramnya termasuk dosa besar. فنتعلم في العلم الواجب ما هي معاصي اللسان. Maka kita wajib untuk mempelajari apa saja itu maksiat-maksiat yang ditimbulkan oleh lidah kita, كالغيبة والنميمة seperti ghibah, namimah, adu domba, والفتوى بلا علم. berfatwa tanpa ilmu. وكذلك نتعلم ما هي معاصي العين. Begitu juga kita mempelajari maksiat-maksiat yang ditimbulkan dari mata, وما هي معاصي اليدين. dan maksiat-maksiat yang ditimbulkan dari tangan kita, كضرب المسلم على وجهه. seperti contohnya memukul orang muslim lainnya. بعض الآباء يضربون أبناءهم على وجوههم. Sebagian orang tua ada yang memukul anaknya, memukul muka anaknya. هذا حرام لا يجوز. Ini haram walaupun itu anaknya. كذلك معاصي الرجلين Begitu juga maksiat yang ditimbulkan dari kakinya, كالمشي إلى الزنا. seperti berjalan untuk dia melakukan zina. هو بعد ما زنى لكن بمشيه إلى الزنا هذا حرام. Dia belum melakukan zina, cuman berjalannya itu ke tempat yang ditujunya untuk melakukan zina, perjalanannya itu sudah haram. هذا من معاصي الرجلين. Ini diantara maksiat kaki. معاصي البطن Maksiat yang ditimbulkan oleh perut, كأكل لحم الخنزير. seperti makan daging babi. هذا من معاصي البطن. Ini termasuk maksiat perut. معاصي القلب Maksiat hati, كالعمل بالخير لأجل ممدحة الناس. seperti apa? Melakukan kebaikan tetapi dengan tujuan agar dipuji-puji orang. يتصدق يعطي الفقراء المال حتى يقال عنه هذا محسن كبير يحسن إلى الناس حتى الناس تمدحه والعياذ بالله. Seperti contohnya dia bersedekah, memberi sedekah hartanya kepada fakir miskin, supaya apa? Supaya dia dikatakan orang dermawan. أو يصلي حتى يقال عنه هذا يصلي. Atau dia melakukan sholat, supaya apa? Supaya orang-orang mengatakan kepada, oh ini rajin sholat. هذا لا ثواب له. Perbuatan yang dilakukan, perbuatan baik tersebut, dia tidak mendapatkan pahala darinya, وعليه معصية تسمى الرياء. dan dia jatuh ke dalam maksiat namanya riya. دائما تذكرنا النية الخالصة لله تعالى. Karenanya mari kita senantiasa menghadirkan niat ikhlas dalam hati. ولو أردنا أن نطعم عصفورا Walaupun seandainya kita ingin memberi makan burung, نخلص النية لله. ketika kita memberi makan burung, niatkan dengan ikhlas. هذا الماء إذا قدمناه للضيف بنية خالصة لله تعالى لنا فيه ثواب. Air ini kalau kita suguhkan ke tamu, ya, dengan niat ikhlas karena Allah, maka kita dapat pahala. والله تعالى شكور يعطي على العمل القليل الأجر العظيم. Dan Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur akan memberikan pahala yang sangat besar terhadap perbuatan kecil yang kita lakukan. إذا رأينا يتيما واليتيم هو الذي مات أبوه وكان دون البلوغ. Dan kalau kita melihat anak yatim itu siapa? Anak yang ditinggal mati ayahnya dan dia masih kecil, belum balik. الصغير يعني الذي عمره نحو 6 سنوات. Anak kecil yang belum balik, umurnya contohnya umurnya 6 tahun. لا نتكلم عن الذي قارب البلوغ. Bukan anak yang sudah mendekati balik, enggak. نتكلم عن طفل صغير عمره 6 سنوات 7 سنوات. Anak yang kecil umurnya 6 tahun, 7 tahun misalnya. مات أبوه. Ayahnya meninggal. ماذا يقال له؟ يتيم. Ini anak ini disebut apa? Yatim. أما الكبير إذا مات أبوه لا يقال له يتيم. Jadi kalau kita ini sudah nenek-nenek, sudah nggak ada lagi ayahnya, masih yatim nggak? الولد عمره ابنه عمره 50 سنة ومات أبوه لا يقال له يتيم عمره 50 سنة. Jadi kalau kita umurnya 50 tahun, ayah saya sudah meninggal, saya yatim nggak? Nggak yatim. اليتيم
الذي دون البلوغ فقد أبوه وكان دون البلوغ. Jadi yang disebut namanya yatim itu anak yang belum balik ditinggal mati orang ayahnya. إذا وضعنا يدنا على رأسه حتى نواسيه لأنه يتيم ما عنده أب. Jadi kalau kita letakkan tangan kita di kepalanya untuk membuat dia merasa nyaman, بكل شعرة من شعر رأسه تضرب في كفنا لنا فيها ثواب. maka semua helai rambut yang ada di kepalanya yang kita hapus kepalanya itu menempel di tangan kita, kita akan mendapatkan pahala darinya. كل شعرة. Setiap helai rambutnya. الله شكور. Dan Allah Ta'ala Asy-Syakur, يعطي على العمل القليل الأجر العظيم. akan memberikan dari perbuatan baik yang kecil yang kita lakukan dengan pahala yang begitu besar. امرأة من بني إسرائيل كانت على شرع سيدنا موسى عليه السلام. Ada seorang perempuan dari kaumnya Nabi Musa, Bani Israel, pengikut Nabi Musa alaihissalam. يعني كانت على الإسلام. Jadi perempuan ini berada dalam agama Islam. لأن الأنبياء كل الأنبياء جاءوا بدين الإسلام. Karena semua para nabi itu datang dengan membawa agama Islam. هذه الامرأة كانت باغية تشتغل بالزنا والعياذ بالله. Ini perempuan muslimah tetapi dia baghiyah, pelaku zina. فجاءت إلى بئر في يوم من الأيام وشربت من البئر. Pada suatu ketika dia datang ke sebuah sumur untuk minum. ثم رأت كلبا يريد أن يصل إلى الماء لكن لا يعرف كيف يصل إلى الماء وهو يلهث بالعطش. يعني قارب الهلاك من شدة عطشه. Ketika itu perempuan itu melihat ada seekor anjing yang sedang kehausan, tapi anjing ini nggak bisa ngambil air dari sumur. فخلعت موقها أي حذاءها. Maka perempuan itu kemudian melepas sepatunya. ورفعت له الماء من البئر وسقط الكلب. Kemudian dia mengambil air dari sumur tadi pakai sepatunya dan meminumkan air kepada anjing tadi. Allah Ta'ala غفر لها بسقيتها للكلب. Allah Ta'ala mengampuni semua dosa-dosanya hanya dengan sebab perbuatan baiknya memberi minum anjing. سقط الكلب لا ما سقط إنسان إنما كلب سقطه الماء أنقذته من الهلاك من العطش. الله تعالى غفر له. Perempuan ini, pezina ini bukan memberi minum manusia, tetapi memberi minum binatang. Dan binatang yang paling buruk yaitu anjing. أنا الآن أسألكم سؤالا. Jadi Syekh sekarang akan bertanya kepada kita satu pertanyaan. أيهما أعظم سقية الكلب أم تعليم الناس العقيدة؟ Kalau kita ditanya mana yang lebih agung, memberi minum anjing atau memberi pengajaran kepada manusia? أيهما أعظم تعليم الناس العقيدة؟ Yang paling agung adalah mengajarkan orang-orang tentang ilmu akidah. أشد حاجات الناس هذه الأيام لعلم العقيدة. Kebutuhan manusia yang paling besar saat ini adalah mempelajari ilmu akidah. لذلك نصيحتي لكن أن تتمكن بعلم العقيدة. Karenanya Syekh memberi nasihat kepada kita agar kita semuanya menekuni ilmu akidah. قال الشيخ رحمه الله تعليم مسألة واحدة من مسائل الدين أفضل عند الله من التصدق بجبل من ذهب. Syekh Abdullah beliau mengatakan bahwa mengajarkan satu permasalahan dari ilmu agama ini lebih besar pahalanya daripada jika kita bersedekah satu gunung emas. من منا يتصدق كل يوم يستطيع أن يتصدق كل يوم بقطعة من ذهب. Siapa di antara kita yang mampu sedekahnya setiap hari itu satu potong emas? هذا نادر. Ada? Nggak ada. Kalau ada pun jarang, 1001. تعليم مسألة واحدة من مسائل الدين مسألة واحدة أفضل عند الله من التصدق بجبل من ذهب. Namun mengajarkan satu permasalahan
tentang agama, ini pahalanya lebih besar daripada jika kita bersedekah 1 gunung emas. لذلك علينا بحضور مجالس العلم. Oleh karenanya mari kita giat untuk mendatangi majelis ilmu agama وبالتمكن بعلم الدين. dan juga tamakun, yaitu mempelajarinya dengan tekun ilmu agama. وأن نخرج إلى الناس لتعليمهم علم الدين. Setelah kita mempelajarinya, kita keluar datangin orang-orang untuk mengajarkan ilmu tersebut kepada orang-orang. ما تعلمنا أن الله ليس كمثله شيء. Bukankah kita sudah mempelajari dan mengetahui bahwa Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun? ما تعلمنا أن الله لا يشبه شيئا. Kita mempelajari bahwa Allah Ta'ala tidak menyerupai apapun. ما تعلمنا أن الله تعالى موجود بلا مكان Kita mempelajari bahwa Allah Ta'ala ada tanpa tempat ولا جهة, dan ada tanpa arah, لا يشبه البشر tidak menyerupai manusia, ولا يشبه الملائكة tidak serupa dengan malaikat, ولا يحتاج للسماء tidak butuh kepada langit, ولا يحتاج للعرش tidak butuh kepada arus, ولا يحتاج إلى شيء من خلقه tidak butuh kepada sesuatu apapun dari makhluknya, ولا يشبه شيئا من خلقه. tidak menyerupai sesuatu apapun dari makhluknya. ومهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. Dan semua apa yang terlintas dalam benak kita, dalam bayangan kita tentang Allah, yakini bahwa Allah Ta'ala tidak sama seperti itu. هذا إذا علمناه للناس فيه ثواب عظيم. Nah, perkara ini kalau kita ajarkan kepada orang, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. دائما احضروا في مجالس العلم. Maka kita harus senantiasa menghadiri majelis ilmu. وافتحوا بيوتكم لمجالس العلم. Dan kita semua hendaknya membuka lebar-lebar rumah kita untuk dibuat di rumah kita majelis ilmu. النبي صلى الله عليه وسلم سمى مجالس العلم برياض الجنة. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menamakan majelis ilmu itu dengan Riyadul Jannah, taman surga. الله أعلم ماذا يكون فيها من الخيرات والبركات. Dan Allah Ta'ala yang mengetahui kebaikan-kebaikan yang banyak di majelis ilmu tersebut. نسأل الله تعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا عند حوض نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Kita memohon kepada Allah Ta'ala sebagaimana kita dikumpulkan di tempat ini, semoga nanti kita dikumpulkan di telaganya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى. Dan mengumpulkan kita semua nanti di surga Firdaus. وأن يجعلنا متحابين. Dan menjadikan kita semua saling mengasihi, saling menyayangi. متناصحين. Dan saling menasihati. متعاونين على نشر علم أهل السنة. Dan saling tolong menolong, bantu membantu dalam menyebarkan ilmu ahli sunnah. وأسأل الله تعالى أن يغفر لأصحاب هذا البيت. Dan beliau memohon kepada Allah Ta'ala agar memberi ampunan kepada pemilik rumah ini, وأن يوسع عليهم في الدنيا والآخرة. dan meluaskan rezekinya di dunia dan di akhirat. وأن يحفظهم من السوء. Dan Allah Ta'ala menjaganya dari keburukan. وأن يجعلهم من الصالحين. Dan menjadikan mereka termasuk orang-orang yang saleh. إن الله على كل شيء قدير وسبحان الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نقول جماعة sama-sama. Kita ucapin sama-sama. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات 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 الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتوفنا وأنت راض عنا وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم أحينا ما حيينا حياة طيبة على الإسلام وبلغنا التقوى واجعلنا من أوليائك وأهل طاعتك يا رب العالمين اللهم نجنا من عذاب القبر وعذاب النار اللهم نجنا من عذاب القبر وعذاب النار اللهم نجنا من عذاب القبر وعذاب النار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام تفضل علينا برؤية سيدنا محمد في المنام هذه الليلة وفي كل ليلة وعند الممات يا رب العالمين يا أرحم الراحمين علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين على هذه النية الفاتحة. الله تعالى أكرمني بأنني حملت معي بعضا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa taala memberi karunia kepada beliau bisa membawa bagian dari rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هذه الشعرة لو وضعت في البحر قال الشيخ لصار البحر كله بركة. Rambut Rasulullah ini, kata Syekh Abdullah, kalau seandainya dimasukkan ke dalam lautan, maka seluruh air laut itu akan menjadi barokah. ورسول الله هو الذي أمر الحلاق الذي حلق Jamaah tentang hal ini sungguh sangat banyak. هذا جزء من شعر رسول الله. Dan ini bagian dari rambut Rasulullah. ننظر إليها جيدا. Kita lihat bagus-bagus karena kecil potongannya. برؤيتها فيها سر عظيم. Karena dengan melihat potongan rambut Rasulullah, dengan melihatnya saja kita akan mendapatkan kemuliaan. وعند رؤيتها الواحد منا عندما يستحضر في قلبه أنه يرى بعضا من رسول الله هذا فيه فرح عظيم. Dan ketika kita melihat rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita hadirkan niat di dalam hati bahwa ini merupakan kebahagiaan yang sangat besar. ثم نقبلها. Kemudian setelah dilihat rambutnya, kita cium.
ثم نمسح العين اليمنى Kemudian setelah itu diusapkan ke mata kanan. ثم نمسح العين اليسرى. Kemudian diusap ke mata kiri. الآن الحاجة أم دفين الله تعالى يحفظها هي ستمر عليكن لأجل التبرك. Nanti Ummu Davin akan akan membawakan rambut itu ke masing-masing kita untuk masing-masing kita bisa bertabarruk. وأتمنى عليكن أن يحصل التبرك بسرعة. Dan Syekh meminta agar tabarruknya jangan lama-lama. لأنني مسافر إلى جاوة الوسطى. Karena Syekh akan melakukan perjalanan ke Jawa Tengah. بالطائرة. Pakai pesawat. حتى لا أتأخر على الطائرة. Supaya Syekhnya nggak telat. Siap? Siap. Siap? Kamu yakin? Yakin. Bismillah. Mama aja. Wassalamualaikum ya Sayyidin ya Allah ya Rasulullah. Wassalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Habibullah. Dhaqatilatuna wa anta wasilatuna. يا رسول الله أدركنا يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا. أدركنا يا سيدي يا رسول الله. أدركنا يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا. أدركنا يا سيدي يا رسول الله. أدركنا يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا. Maminya lagi videoin. والسلام عليك
والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا أدركنا يا سيدي يا رسول الله أدركنا يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا أدركنا يا سيدي يا رسول الله أدركنا يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا أدركنا يا سيدي يا رسول الله أدركنا يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا أدركنا يا سيدي يا رسول الله أدركنا يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا أدركنا يا سيدي يا رسول الله أدركنا يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا أدركنا يا سيدي يا رسول الله أدركنا يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا أدركنا يا سيدي يا رسول الله أدركنا يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام
الله